Selamat hari Minggu madihita saluhuna, guarni minggu ta sadarion ima minggu judika, lapatanna luluhonau ale Jahoba. Tapasonang maroharta, tapukama papringgota, tapuji tuhata marhite de nomor 30 sada ayat sada 2. Hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di parbadia na tumopa langit dot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badaku dopak bangso na sodaulat roha, say palua maau sian bawa si ulahon si pautoto, dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroan ni hagugoku, tongos mahati uromu, dohot hati goramu, akana manuguau, pataruau tu dolok ni habadiaumu, dohot tu ingananmu, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di banua gijang, para sirohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilihon hodo ibana humokop hami mamorsad dosa nami, sahatu hau pinar silangi, say patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporseai, hasesaan di dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alaya sa posi tuturo hanami diasini roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Meredita buku de nomor 560 sada 2. Tuhan memuji
Tatangihon ma patin ni debata di mingguta sadarion, imasian patik parjolo sahatu patik palimahon. Patik parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au baenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jada dang jadi sumanonmu, manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan naik na di Toruni Tano, yang gotong gabi si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ai honauhumna dosogot, akan amarseneang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggu, dinaonomari maulahamu nasa siulanmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangulang go ni nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe namangibati hutam. Ai dinaonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasaisina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubain na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikop pasangapomu do natorasmu, asa martua ho jala leling mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Ido sohatna, atong rap mangidugu kumahita sian Tuhan debata, lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Mari tasian buku di nomor 177 ayat 1-2. Tatopotima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroho na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalesyon nami nagodangi di jolom.
tatap mahami marhite-hite asini roham, jalase sama dosa nami saluhuna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Isebe mangulahon kana pinili ni debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani, naung mulak mangulu do jala di siamu ni debatado ibana mangot dihon hita. Hasangapun ma di debata na di gejang. Amin. Amin. Meredita sian buku di nomor 167 ayat 1-2. Tatangihon ma turbuk epistel di minggu ta sadarion, imana tersurat di Jeremia bidu 30 sada, mamuka sian ayat 30 sada, satu ayat 34 tajahama secara responsoria. Idama narodo akarisogot ninna Jahoba, pukau kumapadan nai baru tu pinoparni si Israel, dohot tu pinoparni si Juda. Dada songon pada ayot do pada si bainoku tu pinoparni si Israel, dung salpu akarion ninna Jahoba, lehonokku ma patiku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku.
ima sahana martua maakana tu mangion hatani debata jalan opiopsa. Amin. Mari dehita sian buku di nomor 256 ayat 1.4. Yesus Kristus Raja, inabakin dia mana, mantungku bisa sudah, namamu bisa sudah, jalan sahaja mau. Tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak koni dongan tasa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia andorang sohabuhan hidu tuhata natu mau nabernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal doibana di hau pinar silang na tuatu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panhalak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sugut daging nihalak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gematik tingna masa di Huriata di Minggon tanggal 21 Maret 2020 sada. Na parjulu danak nasorang. Di bahasa-bahasa tuata do sada danak buru di keluarga ni amata Indra Gultom inangi boru luban toruan. Na di hari Sabtu tanggal 6 Maret 2020 sada inganan nasida di Jalan Biringin RT sada RW 4 manang na wik 2 na paduahon ruas na taba tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga pendeta Rusman Haryangja STH inangi Neti Elizabeth Bur Manurung narosian HKBP Pondok Bambu maringanan nasida di Cilengsi manang na wik walu jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit. Ima sada amang situa nenggolan wik sada dalam pemulihan di rumah. Napaduahon amang hahu tagalung
week 2 dirawat di Rumah Sakit Budiasi. Na patuluhon Manat Irianto Hutasoit week 2 dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit. Na paupaton Nyonya S Manulang Boru Hutagalung week 2 dirawat di Rumah Sakit Bunda Depok. Na palimahon Amang TF Sagala week 2 dirawat di Rumah Sakit Melia Cibubur. Na paunopon inang Nyonya Pakpahan Bur na 70 marang na Oppo Hatigoran week 3 dirawat di Rumah Sakit Karolus. Na papituhon Amang J Silaban week 3 dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit. Na pawaluhon inang calon situa MM Boru Hutapea manang na week 5 dirawat di RSPAD. Na pasiahon Elsa Boru Pakpahan week sia dirawat di Rumah Sakit Serang. Na pasapuluhon Amang DP Sinaga week 10 dirawat di Rumah Sakit Melia Cibubur. Na pasapul sedahon inang Nyonya Siaturi Borugultom manang na week 10 dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Na paupaton maka tidakon haporsiaon khusus dohot padidion nabadia. Sadario di permingguan pukul 10 pitu wib patupaun ni huriata do maka tidakon haporsiaon khusus tu akaruas ni huriata nanaing marhasol hotan torop ni nasida 5 halak. Na palimahon pertangyangan week hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 ima pertangyangan week minggu pasion di gereja masuk pukul 10 sia week nani dohotan ni week sada 1 week onom. Hari Rabu tanggal 24 2021 ima pertangyangan week minggu pasion di gereja masuk pukul 10 sia week nani dohotan ni week pitu 1 week 12. Jadwal permingguan tanggal 20 Maret 2021 pukul pitu week ima week sada 1 week onom manang marbahasa Batak. Pukul 10 week pitu 1 week 12 bahasa Indonesia dohot pemensiunan ni situa. Pukul 10 pitu week umum manang na bahasa Indonesia. Pukul pitu week sekolah minggu manang na dohot pra remaja secara online. Pukul 10 week umum manang na bahasa Batak manang na online. Na papituhon pabor hatto situa na pensiun. Hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2021 di perminggu pukul 10 WIB patu paun ni huriat tado pabor hatto situa na pensiun situa dahlan gultom wiksia ala nonggok umur nasida 65 tahun. Do mutusi papungu pilihat tujolo do hita di bagasan amplop di tolu hali parmingguan. Na pawaluhon pengumuman marhite tik tingop pinangido tu sude ruas ni huria na patupahon parmingguan online pukul 10 WIB di bagas nabe tapasa ma pilihan minggu online tu situa week nabe manang tu huria. Hobar tu program kerja ni huria tahun 2020 sada. Marhite tik tingon pinangido tu sude ruas ni huria naso pasahato pilihan tahun asa di pasahat bima pilihan tahun tu huria manang tu situa week nabe. Na pasiahon ruas namoding. Nunga marujungolu ruas ni huriata ima. Albert Pakpahan mangna opunisi Owen Duli. Umur 66 tahun hinabaluhon ni inata Esteria Boru Sida Butar. Maringana di Jalan Kelapa 2 Wetan RT 04 RW 01 nomor sia Kelurahan Kelapa 2 Wetan manangna wik opat. Moding na di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 tu udian hari Jumat tanggal 10 sia Maret 2021 tu udian di TPU Pondok Rangon. Na paduahon
marisi boru siahan manang na opo jonata boru umur 67 tahun. Hina baluhon ni amata sahala parulian hutagaul maringana di Jalan Raya Kelapa II Wetan RT 04 RW 08 manang na UI 5. Moding na di hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 sada. Kemudian hari Sabtu 20 Maret 2020 sada di TPU Pondok Rangun. Alani jongjong mahita salhutna. Ujung perdalan ningulu ni dongat tahun laos paingoton hita do sude nang hita pe disadati kitong do songon nasida ikon mording. Alani toktong makita marpakirimon na mangulu saliling di Portibion. Jala sai hubas manang sadihari pehita laho manadikot tanoon. Taingop mahatan itu hatta di pangkapor 14 ayat 10 tolube. Mertua ma akan mati di bagasat Tuhani olat nyon tutu di doktor di masot manasida sian paru kilo nasida aina mangihut matu nasida niula nasidai tabuan masude keluarga naksi solhot nati ninggalhon ni dongat tanong jumulo merdingi asanggiat matu hatta na mangapuli nasida alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin lastai dehoma. Hudul mahita songoni masahat ni tikting di hita akatikting na mangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat mauliate ma dito hatta atong martangyang mahita. Ale Tuhan Jehovah di bata amanami namara bangsa di panua kicang kok puji-pujian hamulateon hamuliaon habadiaon di homa Tuhan disudia kadenggan di basam namang ramoti marmuduhon ngulunami deli hokodo hanguluan di hami jala hahipason boi ditikion Tuhan hami rak marsaor dohot ho di parmingguan
nang pe di bagas nami ganup nasaur dohot hami Tuhan jala dipatauho hami manadaho dohot nama jalo sudia kadenggan di basam ali Tuhan di tangiang pangodianonon naeng marlupit tangan hami marsadani roha uduk di pagasan serep ni roha nami mangasa hokko Tuhan ari-ari di ngulu nami asa toktong lehonomu di hami gogo dohot las ni roha dinalaho mangulahon aka ulon nami mangulahon aka ulonmu na pinasahatmu di hami ganup marsada-sada di tonga-tongani huriam nang di ganup aka keluarga naing hupasat hami matuhan sudi aka ruas ni huriam manang di diape nasida maringanan tarlumu bima aka pasu-pasumi naung pinasahatmu di keluarga ni Indra Gultum inanami boru lumban turuan di basa-basa hoko tunasida sada dana boru atong pasu-pasu ma danahi lehon makacang niumur ibur magodang maibana jala margogo na torasna laho mangalehon aka nadenggan di pertumbuhan ni yanakon nasidai asa sogot gabe anak nasehat anak na biar midaho jala posdorohanami hodo na mangalehon masa depan adumenggan songoninang ruas nataba di tonga-tonga ni huriam HKBP Cibubur keluarga ni naposom pendeta Rusman Haryanja dohot inanami neti Elizabeth boru manurung narosian HKBP Pondok Bambu atong saha di homa nasida Tuhan asa gabe toktong sian aka pelayanan nasida nang penunga purna bakti toktong bahen sangap di kuarmu jala pasu-pasu di ruas ni kuriam songoni nang ruas ni kuriam na dipakasan na kaparsahiton di homa Tuhan saluhu na nasida hupasat hami pamatang nang tod di nasida amang sintua nenggolan sian uwek sada amang hahuta galung sian uwek 2 manat Irianto huta soit sian uwek 2 Nyonya S Manulang boru huta galung sian uwek 2 amang TF Sagala sian uwek 2 Nyonya Pak Pahan boru napitupulu manang opung hatigoran sian uwek tolu amang Jesi Laban sian uwek tolu inanami CST boru huta pea sian uwek 5 Elsa boru Pak Pahan uwek sia amang DP Sinaga sian uwek 10 Nyonya sian turi boru gultum sian uwek 10 dohot sude nasida akaruas ni huriam naso huguari hami kuar nasida sai homa Tuhan na mangapehon tanganmu nabadiai asiroham dauni ma nasida Tuhan pasu-pasu ma aka tangani dokter aka obat na pinangan nasida saluhu na songoni nang aka perawatan sian keluarga na makaholongi parbadiai may saluhu na pake may Tuhan bahen hamamalum di nasida patanggal maakasahit nasidai asaboy nasida muse melanjutkan aka aktivitasna melanjutkan tugas dohot tanggung jawab nasida songon ama songon ina songon anak nasida di tonga-tonga ni keluarga songon ruas ni huriam di tonga-tonga ni huriam asa marhite ngulu nasida sogot boy nasida toktong mensyukuri di sudia kadenggan di basam gabi pasu-pasu nang nasida manang di diape nasida mangulahon aka ulaonna mulia tema Tuhan di honang hupasat hami ruas ni huriam nanaing makatidakon haporsona dohot na majalo padidiona badiai homa nama masu-masu nasida asa boy nasida mempersiapkan jala boy nasida di pagasan haporsona marsihohot laho makatida koko ari-ari di nguluna jala gabe habaroni pasu-pasum nasida tujuloon jala boy nasida marhamonangan laho menghadapi sudi aka tantangan di nguluon malutung pe di aka rencana nasida nanaing
marhasohotan sai homa Tuhan na paturehon na dumenggan di nasida saluhutna. Songoni nang aka program-program di tonga-tonga ni kuriam di aka pertanyaan nang di aka permingguan tarlumo bima di nanaing paborhaton amanami nanaing pensiun amang sintua dahlan gultom sian weksia nanaing sipatu paon di hari Minggu tanggal 28 Maret neneng roon sai homa na mamasu-masu amanamion asa boy ibana mempersiapkan di kepensiunanna jala toktong ibana marsioho tuho mangasahoko dihanguluanna nang sudah aka keluarga nang aka poparan nama nang didiape Tuhan toktong pakeonmu ibana songona posom laho melayani ho di tonga-tongani humaliang nama nang didiape atong sai homa nama nupahi saluhu na acarai asa boy mardalan doho denggan songoni nang ruas ni kuriam naung di jauho tulabungmu nabadiai surgo hasonangani ima amanami Albert Pakpahan manang opung nisi Owendoli na hinabaluhon ni inanami Esteria Boru Sidabutar na moding di ari Rabu tanggal 17 Maret na salpu songoni nang dohot inanami Marisi Boru Siahaan opung Jonathan Boru na hinabaluhon ni amanami sahala parulian hutagaol na di hari Kamis tanggal 10 Maret na salpu Tuhan sai homa na mangalehon pangapulion na sumurung tu keluarga na tininggal hon nasidai asa margogo nasida melanjutkan aka ari-ari nanaing patupaunmu dope di tonga-tonga ni keluarga nasida saluhutna lehon ma haporseon na tugu unang paloas si bolisi mangelayla nasida unang sai jotan nasida marukil doho na mangarsakon sudia kasih taononi porsea dohami Tuhan hodo na pamonakon nasida menghadapi sude aka namasa habok niroha di tonga-tonga ni keluarga ainunga monako ali Yesus Tuhan nami manaluhon hamatiani pamonang nasida makokop ho jala porsea nasida di ari sogod boy pajupang disurgui akan na porsea masih paidan moliate ma Tuhan lehon ma tupal hanguluan dohot hanguluan nama noktong di lehoko di akan na porsea diho pos dorohanami odo na pamonakon nasida saluhut na moliate ma Tuhan di sudah denggani basam songoninang diaka ruas ni huriam na di bagasan ulang tahun kelahiran mulai sianak kada dana rodi lansia matua pasu-pasu mana sida saluhut na akayana konami di parsikolaan na homa paujukoni Tuhan asa berhasil nasida meraih pendidikan natumibo berhasil nasida meraih keserjanaan nasida jala boy nasida muse melanjutkan dapotan parkarejuan natama sesuai tua katalenta sesuai tu ilmu naung di dapot nasida di parsikolaan na homa Tuhan na paradehon aka masa depan tu akayana konami songoninang nasida na paimahon mangalului sirokap nitodina homa Tuhan na pajupakon di sada haporseaon asa marupul marlas niroha natoras nasida be boy nasida membangun parumah tanggaon pos dorohanami Tuhan ditikina naung dibuhulho tu nasida saya jupangan ma nasida Tuhan dapotan sirokap nitodina songoninang aka keluarga na makirim di kehadiran danak pasu-pasu Tuhan asa boy nasida gabe natoras jala dilihoko kepercayaan tugas tanggung jawab di nasida sugud papos rohana nasida asa toktong mangasa hoko di hanguluan nasida
dak danahi si lehon-lehon mudo Tuhan di tonga-tonga ni keluarga. Songoni nang akka natoras nami akka na tua-tua, akka nagale pamatang na Tuhan alani akka usia. Sai homa namang lihon gogo di nasida pahiras roha nang partodion nasida dohot haperso nasida asa toktong nasida manatap surgo sabulon ito di nasida ati tung di joho nasida sa di hari pe asa rade nasida Tuhan manggonggom ho Tuhan di tonga-tonga ni hanguluan na tiup tangan nasida toktong gomos asa unang madeli nasida nang pe di pagasan na kaparsahiton pargogoy asa toktong di pagasan lapas ni roha nasida Tuhan jala toktong nasida marsihohot tuho pos rohanami homa nama masu-masu nasida saluhutna nang pe toktong nasida dijabu di bagasan hagaleon manang di bagasan na kaparsahiton pamalum nasida Tuhan di pamatang na pamalum nasida di partodion na asa toktong marsioho tuho songoni nang akapoparan nasida manang di diape di luar akanadao di luar negeri manang na di Indonesiaon sai ho mana manggonggomi nasida saluhutna o mana paturehon disudia ka keluarga nasida asa taruli disudia ka denggan di basam songoni nang aka na berulang tahun di parumah tanggaon di parsaripeon pasu-pasu ma asa toktong nasida di ihot holong nasekoi Tuhan dau aka parsirangan toktong manasida sada di parsaripeon di bagasan dame di bagasan hasesa anidosa jala di bagasan toktong nasida holong na di bagasako asiroham tabai akasilas ni roha di nasida saluhuna tabai akapacamotan tabai akagacang ni umur asa toktong nasida gabi ruas na burju gabi ruas na toktong biar midaho mulai tema Tuhan jala godang nari dope si tangga konon nami di pagasan parukilon nami kanup marsada-sada hodo na uboto saluhuna postrohan nami Tuhan hodan mangalehon dalan na dumengkan di hami apala ditikion masih hol hami di hatam nanaing di patariason naposom ama nami pendeta posmane paho sai homa namang gonggomi to dinami patinggil roha nang parnidaan nami partodion nami asa tamahami majalo hatam Tuhan nagabi bohal nami di ngolu nami ganup atong sesai masudia kadosa nami nagudangi asa tamahami toktong mamuji pasangapon guar munabadiai di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami mulia tema roha nami diho. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 750 ayat sada dot 2 tos tapasahatma piliata sada a dot sada b. Kami
Dame ni debata na sumurung siyan sa luhu roha, imamangaramu tiyak ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta di minggu ta sadarion, ima minggu namar guar judika, namar lapatan luluho nau ali Jehovah. Bolu bahasa Indonesia kira-kira berilah aku keadilan. Hatan itu hatta tersurat di Heber bidu 5 ayat 5 satu ayat 10. Doh topik Kristus sihorhon haluaon. Kristus pokok keselamatan. Ta tangi homa hujahami songonom mahatana. Heber 5 ayat 5. Lau songonido nang Kristus. Dangi bana mangaito sahala situani malim tudirina. Debatado nama doktu ibana. Anakku doho sadariod doho hutubuhon. Songon nidok nai dina asing. Malim doho rodi saleleng-leleng na mangihutono. Horong ni si Melkisedek. Tagajol may ibana dipelehod do akka pangiduan na. Dohot elek-elek na. Mardongan angguk bolo doho ilu-ilu. Tunaboy paluhon ibana siyan hamatean. Jadi ditangi hoddo ibana. Gabe malua siyan hatahutoni. Ay atik pe anaki ibana diguru hoddo panguluyon. Marhiti siyan na tinawnay. Jaladung ripas. Gabe si horkon haluaon sa leleng-leleng na do ibana disude na mangului ibana. Di guar debatado ibana situani malim manghuton horong ni si Melkisedek di sima sahakna horas madihita saluhna. Jadi molo ta payhutihut di piga-piga peristiwa di akhir tahun nasalpu doho di awal tahun 2020 sadawon. Songon na adong do keributan, kekacauan, na berhubungan tu jabatan, manang kedudukan, manang kuasa. Misalnya di akhir-akhir ni periode presiden di Amerika, terjadi pemilihan. Alai di proses pemilihan sahak tu hasil mau diumumkan songona adong do terjadi keributan. Nasada mempertahankan asabui 2 periode. Nasada mempertahankan sebagai pemilik suara pemilih terbanyak ibana manyan dilantik gabe presiden ima Joe Biden. Terjadi do kekacauan alani antara kekuatan na duaon. Dan piga leleng di bulan Nasal pemuse di awal-awal tahun 2020 sadaon terjadi memuse kekacauan Myanmar. Bahkan sampai ada gerakan mengkudeta lalu menggantikan penguasa yang sah. Adong ma keributan, adong ma kekacauan. Jujuk do masa songoni usaha untuk merebut kedudukan. Apakah secara resmi, bahkan juga sampai ada yang melanggar hukum-hukum yang berlaku. Jalan naung ngeri, dada olah di pemerintahan, masa songoni merebut. Ternyata di rumah tangga memasa do songoni.
Di pertiga tahun adong go iskilah na sa jujut tapi pelakor merebut lelaki orang, merebut istri orang. Songoni marupani terjadi rebut merebut, hagawaron, kekacauan, penderitaan. Imak kana masa mulu tapi hutihut, song nataruk nakaning di awal nai. Apakah di pemerintahan di luar negeri, apakah di pemerintahan kita, bahkan saat tu rumah tangga, masa do rebut merebut. Alai macaya duldo mulu tabereng peristiwa na terjadi di Trupuk tahun. Luar biasa do huaso jabatan kedudukan na di pasahat, na di jalo. Molo tabereng di Trupuk tahun di ayat 5 ini. Dangi bana mangaiton sahala situani malim tu dirina. Dangi bana mangaiton. Artinya Yesus yang punya kedudukan yang luar biasa, pola didok songon mangihutton horong nisi Melkisedek. Mangihutton horong nisi Melkisedek. Jadi Melkisedekon malim alai halongangat do hadirion nisi Melkisedekon. Buasa halongangan acugari tabuk kape bibil tahun tak pola dong manaringoti taringot tu si Melkisedek. Jadi sepitor songon na muncul do Melkisedekon tanpa latar belakang. Jadi yang kusasitong na di bangsa Israel na diguari malim sepinoperni suku Lewi doi. Alai termuncul do si Melkisedekon gabe malim. Dak tarida siad dia do sukuna na toras na pedanganong dak tarida molo didok di sonsongoni maji sisui mangihutton horong ni si Melkisedek dang ula-ula ni jolma dang ala ni keturunan dang ala ni generasi asasahat hamalimoni bahkan dang ala na diaiton tu dirina asasahat hamalimoni tu Jesusi. Alai salinari molo taida nakaning di Trupuk tahun na di pasahat jalaudo nang taida pamiliton ni debata di pasahat debata. Ikon halas sonot tadoak kana masa na tabulus di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tahun. Hobar tu pamiliton. Hobar tu dia na pinasaha ni debata. Si dalanotta, si bolusotta. Yesus majalo hamalimon. Dan berdasarkan sistem na berlaku. Songon natarok nakaning ala ni suku Lewi do na bertugas khusus songo malim. Alai ternyata didok mangihutton horong ni si Melkisedek lapatan na sopola masuk turuh ruh na berlaku, tapi justru hanya berdasarkan kuasa dari Tuhan semata. Holan ula-ula ni debata doi na pasahatton huasoi tu Yesus Kristus gabe malim. Ula-ula ni debata pasahatton. Song nido nang tuwi tapi saluhuk na di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tau. Ula-ula ni debata. Tahalas soma manang dia pe namasa di perdalanan ni ngulut taun. Boiro songon naso tarjaloroha ka namasai alai sido honotta pasma songo guarni minggu tahun luluho nau ali Jehovah berilah aku keadilan
Tu debatado hita mengalu-alu di sude akka persoalan, di sude akka masalah na tadopi. Dakka pikira kita buasa gabe muncul gorni si Melkisedekon. Ay sedia don dang ula-ula ni jolmay. Alay debatado na mangula di si. Salinari songonido nang tuhita di perdalanan ni nguluton ikon tapataridaho do pos ni rohatta tu debata na mangalehot tuhita keadilan apapun situasi yang kita hadapi. Pengalaman di parpesalmen di tonga-tongannya kehamaulon tantangan na di pasahat na ikon sierupanna di siro mana mengalu-alu lulu honau ale Jehovah, berilah aku keadilan. Jala memang dipataridah debatado, diluluh debatado ibana. Dan gabe holam menonton dari pasobu-sobu debata ibana songoni marniahapan marsi taunon. Ala dipataridah do jalan keluar yang terbaik. Jalaido nang molo taparrohahon di epistel tai di Jeremia 31 nakaning debata mangalia jalan keluar molo tadokkon kegagalan do diadopi bangsoi lau mangulahon pati ni debata ala di tonga-tonga ni kegagalan nasida mangulahon pati ni debata do dibonani ayat 31 idama narodo arisogot ninna Jehovah pukau kuma padan nai baru idama. Tuhan tidak membiarkan tapi justru memberikan jalan keluar yang terbaik. Idama arisogot pukau kuma bainok kuma songono. Jadi songonido naing suan di rohata. Ketika ada sesuatu yang mungkin menurut kita bahasa songonon. Bodoh mabek kita songon na merasa frustrasi. Alai di situasi na songoni mehita asaingot madok luluho na wali Jehovah. Berilah aku keadilan. Unang magabi di sihita madabu tu rasa putus asa gabi tubuh nang padilian. Jadi adong dusada na menarik pengalaman di sada naposo. Jadi angan-angan di naposohon seneng laudo ibana tur tu Jerusalem. Seneng merdalan itu Jerusalem. Karejo narangarong. Hepeng na penangarong. Ala saya angan-angan na baru cara asa buju roho tiba tur merdalan itu Jerusalem. Saya maloho di rohana. Baujung na mangalulu karejo may mana. Iluli mana ma karejo. Hape di berengi mana ma adong sada travel. Nasay mabuan rombongan-rombongan na merdalan itu Jerusalem ini. Iberingi mana ma kantori baru buka dope. Bah, tuson na mau karejo na rohana. Jadi melamar memang tu si karejo tu travelon tur Jerusalem. Iso mau karejo ba na. Jadi ditaringoti harwa kiahliamu. Nang arong kiahliaku. Ali adong do cita-citaku songonon. Seneng lauro tu Jerusalem. Habis ku sorong. Karejo ku bisorong. Jadi di som mau karejo. Di travelom mau karejo ba. Unang peto gaji. Asal mesono karejo. Katormon mahu jaga. Hupayas. Ama bertanggung jawab menjaga katormon. Asal mesadetikkan nun buah nau. Mas pamasuk ke rombongan. Natur tu Jerusalem onin. Baru na puna saya, oke lah, on golo doho karejo rison sui gaji. Mamanak sa dihari ate. Manak sa dihari, nak pola ditentukan waktu na. Pokoknya manak sa dihari, asal mabor hatu tu Jerusalem. Toema, isop doho karejo. Jadi ikat turime mana karejo, isi mana tinggal. Pagi buka kantor, sabu, ias, sudah ipaias, kaca-kaca. Toilet kamar mandi sudah ipaias.
Terus memang gereja sungguh-sungguh, hari lepas hari, minggu, bulan, 1 nomor tahun, gereja mana sih? Latsi paporhat, jalan donggeri, tutup musema treveli. Songoni memersi tutu mana lau gereja sih, asal maroh tahun borkat seretiki. Tapi ternyata dengan semangat yang luar biasa, na gereja ikatori. Habis saat tuna tutup, nang jadi borhat. Dia mengiri pakilalan, aduh. Songonom mahabe. Perjuangan ni bana karejo. Saya makiri miba saya borhat. Tapi ternyata, abaku, saya terus memarangan-angan di mana marangan-angan. Hape dong mamering, saya panok noti. Ay gejang maju angan-angan ni bayon. Ay adu pikir bayo sen naruhana rupani. Ipakulingi may mana. Ay sojo. Ay gejang mapangan-anganamu. Ay harus saping wiba ngaliling latsoy parohoko. Ay pikir ho. Inamatay tuibana. Jadi Roma duli-duli. Iro imana masongono. Bapak ay di travelod daw karijo. Isod daw tinggal. Jala songono manganangangak. Gereja mau dison, sumargaji bitaho, asal mau borhat tu Jerusalem. Habe ternyata, lat so borhat doba, dang jadi borhat tahu, nggak tutup muse. Jadi omma, saya berpikir orang buhana ma terjadi nyon, dang arong ber mungkin be, saya song ni mau pikirin, baru mamatai iparkeli may mana ba. Jadi songoni do, ngalilik kusok gereja jalan igaji. Jala molotung perupani adong upa di paborhat tu Jerusalem. Hape dang jari muse daung bapa. Tema pos marwam. Au ma paborhat toko. Rapak pihita lau. Tenang mahu. Jala molo sarong be karejom. Rapak mahita. Ikat terus ma karejo. Ai to ho ma jo bapa. Unang songoni unang margait. Bah. Ai bahasa songoni rukuk ko. Ai ropi auto sosa sitong na hubotoro katoron kantor travel. Naning lau do mardalan di Jerusalem, hape nggak tutup. Hape songon bapak jupak kita. Jadi pos roham. Ijabuk ku mau karejo. Ikat terhu rapak mahita borhatin. Oh. Sao ti pe dang lau rohani duli-duli. Nagabi songoni di calui bana. Sian nasing. Ketika dia bekerja sungguh-sungguh, hape malah tutup. Ketika dia melamun, hape ternyata datang berkat. Songoni masih patah. Keadilan dituhani di perdalanan di ngolutong. Bodoh hita songon, waduh bagaimana ini? Pojok rohata memikiri. Tapi tanpa kita sadari Tuhan itu bukan hanya melihat, bukan hanya menonton, tapi menata. Idama. Songon mabenok kuninna, marado pebangsoi. Jala songonido nang tuhita. Tuhan itu memberikan keadilan. Keadilan dia akan kita rasakan. Odo na tabereng siya trupuk tahun. Dang dia itu nibana tu dirina. Tapi Tuhan memberikan. Songonido nang tuhita. Molo sa ita aito do tu dirita. Ido may susah. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sungguh. Maka Tuhan pasti memberikan keadilan. Odo pengalaman. Odo panidangyon. Ni parpesal menon. Jala songonido. Na di paingot tuhita marhite trupuk tahun. Salinari na parjolo dang dia iton alay di pasahat. Songoni mapos ni rohatta. Pasahaton ni Tuhanido akan nariko dihita di tonga-tonga ni ngulut tahun asal ma taulahon akkulotay di bagasan haserepon dohot benget ni roha. Na paduahon naing tabereng siya trupuk tahun didok nakaning dison. Anakku doho. Sadariot doho hutubuhon. Anakku doho. Sadariot doho hutubuhon. Neng dohonon dari si. Debata do mabay pengakuan. Taringo tu hadirion ni isi Jesusi. Debata mabayan pengakuan.
Naing tabiring siya ni juk do hitaon di pardalanan ni ngulut taon hita ro maban pengakuan taringo tu dirita. Lu jadu halak lau merdalani manang natu dia pabuahon isay bana. At sugari di sukuk kita di dia tumagon hita ro maban pengakuan taringo tu hita manang halak nasing do maban pengakuan tu hita. Mana lebih baik kita mengakui diri kita atau Tuhan sendiri yang memberikan pengakuan tentang siapa kita. Sotung loja kita pabuah-buahon mendoak kasih honota atar songok kalak na kampanye songonom manoda songonom mano songonom man hafi tu para duk saut dang diularan edok nih ai si pataruh pani oloro molok kana songon na kampanye luar biasa ro songonom manon arong dope muse ibu kartu nama anak nah ogwarhu nomor telepon nyon 24 jam dah mau ladok persoalan mu pabu tu siap song ni masih patah las roha terpilih mana terpilih ti duk terpilih ni hubungan mak ni telepon dan nyangkat ni SMS dan gibalus buasa song ni ada kinata hola terpilih itu digati do nomor nai song ni masih patah na jujuk masa nama baik kecewa imana do meddo ibana songono ala yang guna sasitong na tumaga do nasing mabet pendelaya tu dirita tarlumobi lebih baiklah Tuhan memberikan pengakuan siapa kita songon na dia do nai dison anakku do. Siada dong sada peristiwa di Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 22. Naroma tikina. Adong mamadok. Ale Tuhan. Dahu pamalim duo akan namarsahi mangasaho guarmu. Ale Tuhan. Dahu usir dosi bolis di bagasa guarmu. Iban nasida pengakuan. Taringo tuakan dan niulan di nasida. Alai Yesus madok tu nasida takut adaham lau kamu siya bukon macam doirok nasida nabi nen nasida tapi Yesus sendiri berkata takut adahamu lau kamu nina alani salinari na padua hon yang tadi dia setrupuk tahun debata mabain pengakuan anakku doho sadario doho utubuhon pengakuan songoni matutu naing tapataridahon di tonga-tonga ni pernguluton. Biarlah kita melakukan tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita sebaik-baiknya. Taulahumma kullu taisawlulina sadingkat-dingganna. Alai unang gabi kita maka tidak kuni. Nasing maka tidak kuni. Nasing mabet testimoni tu si terlumobi tuhat taido narumikot mabet pengakuan taringo tu akka na taulay. Na terakhir na yung tabereng siya turpuk taon di son ayat 8 ay atik pe anak ibana di guruhod do panguluyon marhite siyan na tinaon nay. Ay atik pe anahibana di guruhod do panguluyon marhite siyan na tinaon nay. Diguruhon panguluyon mga dupi si taonon. Jesus status na malin na pinasaha ni debata. Jala didok debata sa diri anakku doho. Alay disudi na binolus ni Tuhani songon anak ibana diguruhon marpanguluyon. Adong do huwaso, adong do hagugod di bana. Alay mga dopi si taononi diguruhon marpanguluyon. Danggabi huwaso nai di asakon. Danggabi hagugon nai di pataridahon. Alay hauduhon nai do na dipertaruhkan. Songonido nang kita di perdalanan di Gulutaw.
songon anak ni debata na targoar na porsea si huto Kristus taguruhom maroha namar panguluyon namar hauduhon di tonga-tonga ni pardalanan ning ulu taon roha namar panguluyon namar hauduhon secara khusus marupani di situasi COVID-on macayargado apala ditikyon panguluyon o manarumiko di partikyata di masa COVID-on hauduhon marpanguluyon sederhana saha tu sonari sudiru hita maboto di Portibio dang adong dope uba ni COVID-i vaksin adong anggo uba dang adong alanido terus disuaraho disuarahon pamareta roha na marpangului marhauduhon mangguruhon ama si guruhonota natulu manang naupat emido asa marpangului hita memakai masker mencuci tangan sesering mungkin menjaga jarak menjauhi kerumunan mangguruhon ido hita marpanguluyon alai unang madok kita tutu na menganggak remeh haru Yesus punya kuasa saguru di bana ale di tonga-tonga ni si taunoni di guru hodo marpanguluyon apalagi mahita si taonota di partikyata si sonari ima COVID-i salah satu tabanyakka namasa natadupi di keluarga di perkarijuan di masyarakat tabaka sahita ragam alai di situasi akka hamaulon akka parukilon Yesus diguruhon marpanguluyon songoni matutunang hitape taguruhom ma rohana marpangului marhauduhon asa marhite siani tadama hita anak ni debata nasa imangido pangurupion marhite na madok luluhonau ale Jehovah Kristus do haluaun pokok keselamatan songon topik ni minggui atong tubana me hita jojo mangalu-alu luluhon mau ale Jehovah. Amin. Martangyang mahita. Mulai tema Tuhan di pengot todo hami marhite hatam. Asa boy hami tutu mangulahon hombar tuhatam napaingot tok kami asa mangulu mangguruhon roha na marpangului marhauduhon unang adong roha na marpangait alay na marbulus ni roha natulus marroha asanggia tututaw hami Tuhan makkamonakko nakka sidalanan siboluson songoko anak na marhaduhon marpanguluyon manaon nasa si taonon nadukdok naborati songoni matutunang hami pe diragam niya kahamawlon nahuadopi hami nang dipartikyan nami si sonari paingok mahami Tuhan asa marguru marhauduhon marpanguluyon Tuhan nami hupasahat nami to sa luhut na ruas ni huriam siyan nami met sa tu namatu lansia o mamangaramoti homa Tuhan mamasu-masu marmahani daging nang todi song-song nima hupasahat nami sudia kadusa pangaluson nami sesamay Tuhan salpuhomay asa tamahami di julom mariti Jesus Kristus jalo matangiang ele-ele nami. Amin.
Narede mahita huhut pasahatun piliata. Jesus na paluaan, usapin na uluntu, alani martuaan. Narade doa manuan, mangasahon badan mi, molohon na margugoy, tuluhon olomoni, ututugi Jesus na paluaan, usapin na uluntu, alani martuaan. Tatangyak ko mapiliata, martangyang mahita. Ale debata manami na di banua gijang, hodo haroron ni saluhut silalon na denggan, do na sa ulibasa na maulutus. Upasahata mi masian na nilon mi tuhami pilan nami tuho. Sa ijalo may gebet notus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asahu para siya kami pilianon, pati bulan harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim, asalam hutat dahami godang ni silolomi tuhami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilihun rani pamataku, osaduhut kukuki, rani saluhut hartaku, Lema nami na di banua gijang say pinabadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lema tuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hono na puna harajun, nuhut hagugun, rudi hasak lubun, salileng nileng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di parsoroma damena tutodim.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.